Assalamualaikum, hello everyone. Okay, today we continue our lesson. We want to do some reading. Childhood photos. Okay, gambar-gambar ketika masih kecil. Objektifnya, I can understand the general idea of a text. Okay, saya boleh memahami idea ataupun isi-isi penting di dalam teks. Okay, ini teksnya. This is the text. Okay, first I will read it for you and then Cikgu akan terangkan secara ringkas apakah isi-isi di dalam teks ini. Think, did you look very different last week and 5 years ago? How? Oke, coba pikirkan, adakah kamu kelihatan berbeza? Oke, dari segi muka kamu dengan penampilan kamu 5 tahun yang lalu. Kalau maksudnya, sekarang kamu now you are in year 5, oke, tahun 5, which is you are how old are you now? Oke, kalau tahun 5 kamu berumur 11 tahun. Which means 5 years ago, 5 tahun lalu kamu berumur 6 tahun. Oke, adakah berbeza muka kamu 6 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Oke, cikgu akan baca. Alive in photos. Oke, gambar-gambar. Alive, maksudnya dari kecil sampai besar. On 23 January 1996, Munish Bansal took a photo of his new baby daughter, Suman, who was a few hours old. Baby Suman had beautiful, big brown eyes and straight dark hair. Maksudnya pada 23 Januari 1996, Munish Bansal ini adalah seorang ibu. Dia ada anak perempuan nama Suman. Oke, dia mengambil gambar babynya ketika berumur beberapa jam, maksudnya baru lahir. Oke, babynya sangat cantik, comel, mata berwarna brown, coklat, dan juga ada rambut lurus berwarna hitam. Every day after that, setiap hari selepas itu, Munish took another photo of his daughter. Oke, dia ambil gambar babynya, satu hari satu gambar. Sometimes in the morning, kadang-kadang waktu pagi, sometimes in the afternoon, tengah hari. Sometimes Suman was tired or sad, and she didn't want to look at the camera, but she was usually happy. Kadang-kadang tuh Suman penat dan sedih, tidak mau tengok kamera ketika ibunya mengambil gambar, tapi dia biasanya kelihatan gembira. In the photos, Suman usually had long hair, but sometimes it was short. Oke, ketika di dalam gambar, Suman biasanya punya rambut yang panjang, tapi kadang-kadang pendek. Maksudnya ibu dia potong rambutnya. Sometimes she had glasses, and sometimes she didn't have glasses. Kadang-kadang pakai cermin mata, kadang-kadang tidak. From one day to the next, Suman didn't change a lot. Oke, sehari demi sehari, Suman tidak berubah banyak. Oke, maksudnya muka dia tidak berubah banyak. But every month and year, she grew or changed a little. On her 18th birthday, 6,575 days after she was born, Munish took a photo of his daughter as usual. Oke, pada umurnya berumur 18 tahun. Oke, ketika itu ibunya sudah mengambil gambar sebanyak 6.575 keping gambar bersamaan dengan umur anaknya
yaitu 6.575 hari bersamaan dengan umur 18 tahun. Maksudnya ibu dia ambil gambar satu hari satu gambar sampai dia berumur 18 tahun. The same as in the first photo, Suman had beautiful big brown eyes and straight black hair. But in this photo, she was an adult, not a baby. Munish collected all of the 6,575 photos, made one big picture from them, and gave it to her as a present. It was the picture of Suman's life. Oke, ibu dia kumpulkan 6.575 gambar-gambar Suman, kemudian kumpulkan gambar-gambar itu dalam satu album, kemudian memberikan kepada Suman sebagai hadiah. Itu adalah gambar dia, Suman's life, picture of Suman's life, maksudnya dari dia baby sampai umur 18 tahun. Oke, boleh paham? Coba harap kamu paham. Maksudnya general idea in this text, oke, adalah ibu Suman mengambil gambar Suman dari baby sampai dia besar. Satu hari satu gambar. Oke, cikgu mau kamu buat latihan 1 dengan 2 saja. Oke, tulis dalam buku latihan kamu. 1, kamu cuma perlu look at the picture, lihat gambar. What is special about it? Read and check your answer. Oke, tengok gambar di sini, baca teks, dengar penjelasan cikgu. Oke, baru kamu paham. Munish made the picture when his daughter was 8 years old. Munish membuat gambar itu, menangkap gambar-gambar ketika umurnya berumur 18 tahun. Betul atau tidak? Oke, untuk soalan 2, read and listen to the text again and write true or false. Oke, yang ini tulis true atau false saja. Oke, betul atau salah. Oke, so that's all for today class. Hari ini kita belajar memahami teks. Yaitu we want to get to know the general idea of the text. Okay, and then we answer the second question, write true or false. Okay, sorry, yang number 1 tidak payahlah, number 2 saja. Okay, so that's all for today class. Thank you class.